ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आम स्टार्ट करवा आज आमर जोटा पर डे आम 10टा लेखा जो क्वेश्चन को डिस्कशन करवा जो सीरीज आम स्टार्ट करें आज हूँ सेकेंड क्लास। मन रख ये जो क्लास आम स्टार्ट करें जो मैंने अपकमिंग प्रिलिम प्रिपरेशन हो फॉर द सीसैट पेपर तो सब बेस्ट रही तुम कहि आरी भितर डायरेक्ट क्वेश्चन आसो दैट इज द नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट इज जो मैंने सीजीएल प्रिपेयर हो कि अदर एग्जाम प्रिपेयर हो सेम क्वेश्चन सेम लेवल और एवरीथिंग इज सेम कॉन्सेप्ट भी सेम। जदि तुम मान भितर से जोश अच्छी आउ से किसी कर इच्छा अच्छी तो डेफिनेटली तुम्हें 100 ରୁ 100% स्कोर कर गोटे इंपोर्टाट हूँ कौन परिश्रम तुमको एवरीडे बेसिस परिश्रम करार अच्छे। तो ऑलरेडी मु तुमको मैथ सेक्शन को जीव ऑलरेडी तुमको मु थ्योरी पढ़ी जमी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम एंड वर्क इवन से टॉपिक तुमको रिवाइज करूँ। ओके। तो आज तार से टॉपिक सब को लेकिन पूर्व कौन आसी क्वेश्चन कौन आसबार चांस अच्छे से बेस कर आम ये सीरीज टाइम स्टार्ट कर समस्त रेडी अच्छ समस्त शो हो समस्त आज क्वेश्चन पेपर शो हो। अच्छा। ओके। अच्छा। तो ता पूर्व मु कहि दउछि जो माने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन बैच से जॉइन करिछ तो ऑलरेडी एई टॉपिक सब मु तुमनको अपलोड कर दउछि काल रो क्लास रो रिकॉर्डिंग विथ पीडीएफ अपलोड मध्ये हो जाइछि। तो सेमति आज रो जो क्लास करा जिवो विथ द पीडीएफ मध्ये मु एप्लिकेशन रे अपलोड कर दिए जोटा कि लास्ट तुमनको देखै दिबे को फाइल डेटा रहउछि। क्वेश्चन नंबर वन देख जेहेतु मो पूर्व वर्षर क्वेश्चन सब कराऊे तो सिक्वेन्स डिफरेंट जमी 71 लिखाई 75 किंतु आम 10टा क्वेश्चन एवरीडे करवा आ तुम मैंने साइड रे मार्क कर कार के स्कोर रोचे। ओके। आ ये समस्त क्वेश्चन ओपीएससी ओएस रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन और डबल एसएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन एसएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन को हम डिस्कशन करुचे जेहेतु ये बर्तमान टीसीएस तुम समस्त एग्जाम को कनेक्ट कर। क्वेश्चन नंबर 71 क्विक स्पीड। अच्छा जो असेंडिंग ऑर्डर लिखाई असेंडिंग ऑर्डर माने कौन ठीक है इट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। एनीवन आंसर। ये भी जन आंसर दियो। इंक्रीजिंग ऑर्डर छोट रु बड़। ओके ठीक अच्छे चलो बाहर करो एटा केमती डिस्कशन करियो। देखो ये जो क्वेश्चन टे अच्छे माने से कहया को चाहूची आंक भितर किए से छोट रु बड़ क्रमे सजा है कि लिखाई मन रख इट इज ए वेरी सिंपल जिनिस जदि ये ट्रिक टा मु तुमको शिखै देबी कौन भी क्वेश्चन को तुम सहज कर सपोज मु लिखिली 4/3 सपोज 4/3 5/4 मुझे कहली आंक भितर बड़ किए से मन रखियो सब दी जन को क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर 4×4 = 16 5×3 = 15 बड़ किए 4/3 हूँ बड़ यही प्रोसेस चेक करवा। ओके। प्रथम राउंड प्रथम स्टेप देख 5×2 = 10 5×3 = 15 ए स्टेप देख ठीक अच्छे आस 3×3 = 9 5×5 देख इठी 9 पड़े आसला 5 आसला ये ऑर्डर मेंटेन है कि देख तुम ये कंफ्यूजन हो देख प्रथम 2/5 लिखाई लिखा 3/5 1/3 लिखा प्रथम मुझे दुई जन को कंपेयर कली ए दी जन आगे ठीक अच्छे ना मुझे देखी एम को क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कली 5×2 = 10 5×3 = 15 मुझे देखिए ये दी जन ठीक अच्छे बर्तमान कौन करी ए दी जन को माइनस करद कारण ए दी जन ठीक अच्छे आउ इथे किसी दरकार नहीं। बर्तमान मुझे क्या भितर डिस्कसन करी ना तुम यही दुई जन भितर मुझे देखी ए दी जन परस्पर ठीक अच्छा कि नहीं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कली 3×3 = 9 5×5 ये ठीक अच्छा कि 5×5 तो ये बड़ आसगला बड़ पर सान आसूची ये ठीक कौन से सीरीज अच्छे कि नहीं ताले इथे ऑप्शन नंबर ए कैंसर किछि नहीं आखिरे आखिरे हम आंसर बाहर करदवा। तो तापर आसला देखो देखो ए 1/3 2/5 3/5 तापर 5/6 तापर 4/7 देखो प्रथम दीटा को देखिए ठीक अच्छी ना भूल अच्छी
ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଦୁନେ ଛଅ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ରହୁଛି, ଇଏ ଛଅ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ପାଞ୍ଚ ଦୁନେ 10, ପାଞ୍ଚ ତିନି 15, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଠିକ ଅଛି, ଇଏ 10 15 ରହୁଛି। ତାପରେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଛଅ ତିନି 18, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା 25, ଇଏ ବି ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଏଟା ସାନ ଏଟା ବଡ ରହୁଛି। ତାପରେ ସାତ ପଞ୍ଚା 35, ଛଅ ଚଉ, ଏଇଠି ତ ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇଠି ତ ଭୁଲ ହେଲା, ସାତ ପଞ୍ଚା 35, ଛଅ ଚଉ 24। କେମିତି କହିଲ ଇଏ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି? ହୁଁ, ହେଲେ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା, ବିଟା ଭୁଲ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଡି, ତୁମେ କହୁଛ ଡି ବୋଲି ଆନ୍ସର ବୋଲି ଦେଖୁଛ। ଓକେ ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦଉଛି ଦେଖ, ଏଇଠି କ୍ରସ କରିଦଉଛି ଦେଖ। ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଦୁणे ଛଅ, ତ ଇଏ ଠିକ ହେଲା। ସାତ ଦୁणे 14, ପାଞ୍ଚ ଚଉ 20, ଠିକ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଚଉ 20, ସାତ 21, ଠିକ ଅଛି। ଛଚଉ 36 18, ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା 25, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା? ହଁ, ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ଆନ୍ସର ଆସିଲା? ଡି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତମକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଟିକେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଆମେ ଆନ୍ସର କରିଦବା। ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାକୁ ମୁଁ ବିନା ପେନ୍ ପେପରରେ 5 3 ଠିକ 6 ଠିକ ଅଛି, 7 ଦୁणे 14, 6 ଚଉଷଠି, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦବା। ବାସ୍ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବଡ ସାନ ବାହାର କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ସ୍ପିଡନେସ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन जल्दी। इन एग्जामिनेशन गोटे एग्जाम रे 34% स्टूडेंट फेल इन अरिथमेटिक, 42% इंग्लिश, 20% फेल इन बोथ, देन द स्टूडेंट हु पास बोथ सब्जेक्ट। मन रख এই যে কোশ্চেনটা তুমি বহুত এক্সাম রে পাইবে, সে ওপিএসসি हो, ओ डबल एसएससी हो, ओ ट्रिपल एसएससी हो, ओ एस खाली एसएससी मध्य हो। तो मन रख ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଇଦର ଫେଲ ଫେଲ କରିବ किंबा पास पास बोली करियो, जुआडे गोटे बोली करियो। तो ये कहला 34% स्टूडेंट फेल इन अरिथमेटिक, अरिथमेटिक रे 34% फेल हेछन। ओके, तापर आसिला कोन ना इंग्लिश रे फेल हेछन केते ना 42% फेल हेछन इंग्लिश रे। बोथ रे केते हेछन बिले ना बोथ रे फेल हेछन 20%। मते को पिले बोथ टा माने कोन, किछि पिला इंग्लिश रे भी अछंती, किछि पिला अरिथमेटिक अछंती। তাহলে আরিথমেটিক আর ইংলিশ মিশিকি কেতে, আরিথমেটিক আর ইংলিশ মিশিকি কেতে 76, 76 না নাই 76 ভিতরে 20 জন পিলা বা 20 জন বা 20% পিলা ବୋଥରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଥରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାଇନସ କରିବି 20, ଭାଗ ମାଇନସ 20 ମାଇନସ କରିବି, ତ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? 56 ଆସିଲା। ତାହେଲେ 56 ଜଣ ପିଲା ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲା କେତେ ନା 44 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? 44% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭେରି ଭେରି କ୍ଲିୟର, एवरीवन क्लियर, नो इशू, पूरा क्लियर? क्लियर तो स्पीड रे? अच्छा, एबे ଯିବା नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बा क्वेश्चन नंबर 79, क्विक स्पीड रे। से कहूची ड्यू टू 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द राइस, राइस रो प्राइस 25% बढ़ी जिबारु ए पर्सन बाय 1 केजी लेस राइस, गोटे केजी लेस राइस किनिला केते टंका रे ना 100 टंका रे। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस पर पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम रो इनिशियल प्राइस केतला? तो 25% बढ़िबा द्वारा, 25% बढ़िबा द्वारा जड़े लोक 1 केजी, 1 केजी कम किला, कौन किला? 1 केजी कम किला। 25% इक्वल टू 20, सॉरी 1, 100% के हम यदि 25% 1 हुए 100% के हम 4, 100% 4 हम ना नहीं? ये सो नो? देखो, तो एठी मते को पिले मु तुमको एठी गोटे जिंस कहବାକୁ चाहूँ। 100 बर्तमान 4 केजी मु आनिली, बर्तमान मु 4 केजी आनिली, किंतु रियल मु ताले आने केते? 1 केजी मोर कम आणुछि, कम आणुछि माने रियल मु आने केते ना 5 केजी, रियल आने केते 5 केजी। तो 5 केजी रो दाम होଉଛି 100 टंका, केजी पइला केते ना केजी पइला 20 टंका।
जदि इठी क्वेश्चन पचार था, जदि इठी क्वेश्चन पचार था इनिशियल न पचारि प्रेजेंट प्राइस पचार था, एटा आंसर कोन था? इनिशियल न पचारि प्रेजेंट प्राइस पचार था, ताले आंसर कोन था? प्रेजेंट प्राइस पचार थले आंसर था 4 केजी वर्तमान मु आणुछि, 4 केजी रो दाम होछि 100 टका, केजी पइला केते 25 टका। बुझा पइला? तीनटा क्वेश्चन छेड़ा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्विक बा 4 नंबर पॉइंट बिल तुम कहि परियो। मैन किछि क्विंटल ऑफ राइस आनिछि एट द रेट ऑफ 150 टका पर क्विंटल हिसाब रे से किछि चाउल आनिछि। 20% राइस कम्बा चाउल कौन करछि नष्ट हो जाइछि। से कहूछि जे मु क्विंटल पिछा केते टंका रे बिक्री कले मोर 20% प्रॉफिट हो। देखो वेरी सिंपल थॉट, केते चाउल आनिछि मते जଣା किंतु मु जानिछि चाउल केजी होछि 150 टका। सपोज मु लेट नेली, मु 10 केजी चाउल आनिछि बा सॉरी 10 क्विंटल, 10 क्विंटल चाउल आनिछि। केते आनिछि? 10 क्विंटल चाउल आनिछि। ताले 10 क्विंटल चाउल रो दाम केते आसिला? 150 टका हिसाब रे 1500। ताले मु 1500 टका वर्तमान इन्वेस्टमेंट कर, मते से कहला मोर 10% चाउल नष्ट होइछि, मोर 10% चाउल नष्ट होइछि। ताहले जो 10 क्विंटल आनीदेली, 10 क्विंटल रु मोर 10% नष्ट हो जाइछि। ताहले आ अछि केते? 9 क्विंटल। केते अछि? 9 क्विंटल। ताहले मते से कोन कहूछि 9 क्विंटल धान को बा चाउल को केते टंका रे बिकिले मोर 10 20% प्रॉफिट हो। इन्वेस्टमेंट ହେଇଛି केते? 1500। 20% प्रॉफिट अर्थ 120/100 आधे मल्टीप्लाई कले केते होछि? 15 × 120, शून्य जा शून्य, 15 × 2 = 30, शून्य 3 होछि 1800। ताले मु 9 किलो को केते टंका हिसाब रे बिकिले मोर 1800 टंका हबो। ताले 1800 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू आंसर होछि 200। बुझा पइला समस्त? ताले क्विंटल को मु 200 टंका लेखा बिकिले मोर प्रॉफिट हबो कोन ना 20%। बुझा पड़छ समस्त को? हो कि ना? इट इज अ वेरी सिंपल थॉट। तुमको क्वेश्चन को बुझियार अछि। यस और नो ना उधर कहबी? आउ थोड़ा ठीक अछि। देखो मु ये होछि गोटे साइड रे क्विंटल धान अछि। लेट मु केते आनिछि? धरको 10 क्विंटल आनिछि। लेट लेट माने मते जଣା नै। प्राइस केते अछि? 150 टका प्राइस अछि। ताले मु इन्वेस्टमेंट कली केते? 1500 टका इन्वेस्टमेंट कली। एतिकी समस्त बुझी पारछ हां कि ना? यस और नो? କହିଲା ଯେତିକି ମୁଁ ଧାନ ଚାଉଳ ଆଣିଛି 10% ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଣିଥିଲି, 10% ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ହଁ କି ନା? 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ yes or no? 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ମୋର 20% ପ୍ରଫିଟ ହବ? 20% ପ୍ରଫିଟ ହବ। 9 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକିଲେ 20% ପ୍ରଫିଟ ହବ? ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଗ ବାହାର କରିବା। 1500 × 20% प्रॉफिट माने 120/100। आगो इन्वेस्टमेंट करछि मु 1500 ना, 20% मोर प्रॉफिट होछि, ताले एटी केते आसला पिले ना 1800। ताले मु बिकिबी केते टंका रे? 1800 टंका रे बिकिले मोर 20% प्रॉफिट हो। ताले मु बिकिया पई मो पाखे जिनिस अछि केते? 9 क्विंटल। ताले क्विंटल पिछा पइला केते ना 1800/9 इठी आसला केते? 200। जदि मु क्विंटल पिछा 200 टंका लगा बिके ताले मोर 20% प्रॉफिट। पूरा क्लियर? हाँ कि ना? यस यस नो? एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पॉइंट। स्पीड रे आंसर दियो क्विक। एमडीएच मसला जल्दी। रश्मिता आंसर आसला ए, राधा ए। अच्छा एमडीएच माने मु तुमको बतैथिरि बिले मैन वर्क डे आवर। एमडीएच मसला कौन कहे? M1 D1 T1
divided by W1 is equal to M2 D2 T2 divided W2 তাহলে প্রথম কনসেপ্টরে কাম হচ্ছে কেইটা 12টা কাম 6 ইন্টু 7 ইন্টু 7 ডিভাইডেড বাই 12 ইজ ইকুয়াল টু ম্যান ওয়ার্কস আওয়ার দিচ্ছি ডে পচারছি তাহলে এটি মু ডে পাই নেলি এক্স তাহলে এটি 14 ইন্টু 9 ডিভাইডেড বাই 18 ওকে এবে আমি সিম্পলিফাই করিবা ওকে সিম্পলিফাই করিবা আকু যদি 6 রে কাটুছি 2 আসুছি 6 রে কাটলে এটা 3 2 को आधे काटले केते होची ना 3 3 को आधे काटले केते होची ना 3 ओके তাহলে এটি কোন আসলা না x ইজ ইকুয়াল টু x ইজ ইকুয়াল টু 3 ইনটু 7 ইনটু 7 ডিভাইডেড 14 ইনটু 3 3 3 ক্যান্সেল 7 রে কাটলে 2 2 को 7 রে কাটলে 3.5 ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା 3.5 ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖି ଦଉଛେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛେ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆୱାର ଆନ୍ସର କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ତାପରେ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏଟା ସିଜିଏଲ ରେ ଆସିଥିଲା ସିଜିଏଲ ଓ ଡବଲ ଏସ ସି ସିଜିଏଲ 2024 ତାର ତ ଆମେ ଏଠି କମ୍ବାଇନ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟେଡ ହଉଛି ଓଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଜିଏଲ କୁ ଯାଉଛି ସିଜିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଏସ୍ କୁ ଆସୁଛି ଓକେ ଚଲ तो ये 5टा क्वेश्चन गला 6 नंबर क्वेश्चन को जीव स्पीड रे 6 नंबर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आंसर क्विक क्वेश्चन नंबर 6 क्विक नंदिनी डी हो आंसर देन राज रा आंसर हो 10 आगर आंसर हो क्विक क्वेश्चन को पढ़ो दिमाग को स्पीड करो स्पीड न कल हबन राधा डी सस्मिता डी देन आगर आसु अरे एते पिला छ आंसर कहीं जतिरा आंसर के दे लिपि मैडम आंसर मामा आंसर देवराज आंसर स्पीड रे क्वेश्चन को केमती पढ़िबा देखो क्वेश्चन पढ़िबाटा होची ट्रिक मैथ रे 40% क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाए जब क्वेश्चन को हमें बुझी होचे से कहला जे व्हाट इज राहुल्स प्रेजेंट डे राहुल रो वर्तमान बयस केते मते राहुल रो वर्तमान बयस जणा नै किंतु गोटे कांसेप्ट हमको देइछबा गोटे थ्योरी क्रिएट करछि जदी 10 वर्ष माने 10 आफ्टर 10 इयर्स माने 10 वर्ष परे 10 वर्ष पर जेतिकी हब से कौन ना 4 टाइम बिफोर 5 इयर्स माने 5 वर्ष पूर्वे ता बयस जेतिकी थिला 5 वर्ष पूर्वे तार बयस जेतिकी थिला तार 4 गुणा हब कि से 10 वर्ष पर मु कहली 5 वर्ष पूर्वे ये हूँ प्रेजेंट ये हूँ प्रेजेंट प्रेजेंट बयस मत जना नहीं मु 5 वर्ष पूर्वे बयस को नेली एक्स 5 वर्ष पूर्वे बयस को नेली एक्स यदि 5 वर्ष पूर्वे बयस नेली एक्स ताहले 10 वर्ष परे ता बयस केते हबो 10 वर्ष परे ता बयस केते हबो 4x अच्छा 10 वर्ष परे ता बयस केते हबो 10 माने 5 वर्ष पूर्वे ता बयस होची एक्स 10 वर्ष परे ता बयस केते हबो 4x एतिक जिंस बुझी पाइलो आंक भितर गैप केते आंक भितर गैप केते बयस गैप ये 5 वर्ष ये 10 वर्ष ताहले 15 वर्ष गैप कौन कि ना ताहले मु एठी कहि परिबी 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 3x इज इक्वल टू 15 एक्स रो मूल्य आसला 5 एक्स रो मूल्य 5 ताहले एक्स रो वैल्यू मु केते पाइ गेली 5 एक्स रो वैल्यू केते पाइ गेली 5 ए जाके समस्त बुझी पाइलो हन कि ना ए जे समस्त बुझी पारछो हन कि ना ताहले वर्तमान बयस केते हबो 5 वर्ष पूर्वे बयस थिला 5 5 वर्ष पर बयस हबो केते 10 पूरा क्लियर पूरा बीट बाय बीट क्लियर हाँ कि ना यस और नो पूरा क्लियर ओके थैंक यू एबे जिबा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को मो क्विक कहबिनी
କିନ୍ତୁ ଟାଇମିଂ ଦେଇଦେଲି କଣ? ରାଜର ଆନ୍ସର ଆସିଲା 30, ରଶ୍ମିତା B, ମଧୁସ୍ମିତା A। ଦେଖ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ସହଜ ରାକୁ ବୁଝିବା। ପୂଜା ଇଜ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଆଜ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଜ ଆରତି। ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପୂଜା, ଇଏ ହଉଛି ଆରତି। ଏ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବୁଝ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଏ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହିନଥିଲି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ମୁଁ ଏ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କହୁଛି। ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ତଳେ ରଖ, ବୁଝ। ସେ କହୁଛି ପୂଜାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆରତି ଠାରୁ 2 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଫିସିଏନ୍ସିକୁ କନସିଡର କରେ, ଆରତି ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍ପିଡରେ କାମ କରେ, ପୂଜା କେତେ ସ୍ପିଡରେ କାମ କରିବ? 2x ସ୍ପିଡରେ, କାରଣ 2 ଟାଇମ୍ସ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ କି ନା? ଆରତି ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍ପିଡରେ କାମ କରେ, ପୂଜା 2x ସ୍ପିଡରେ କାମ କରିବ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମାଇଣ୍ଡ ରଖ। ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟା ହଉଛି ଡେ। ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟା ହଉଛି ଡେ। ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟା ହଉଛି ଡେ। ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା। ଇଏ ହେଲା x, ଇଏ ହେଲା 2x। ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଡେ ବୋଲି କହୁଛେ। ତା ଅର୍ଥ p କୁ ଯୋଉଠି x ଦିନ ଲାଗିବ, a କୁ ସେଠି 2x ଦିନ ଲାଗିବ। ତା ଅର୍ଥ ପୂଜାକୁ ଯୋଉଠି x ଦିନ ଲାଗିବ, ଆରତୀକୁ ସେଠି 2x ଦିନ ଲାଗିବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆସ। ସେ କହୁଛି ପୂଜା is twice efficiency as ଆରତୀ and take 90 day less than ଆରତୀ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛି? ଆରତୀ ଠାରୁ ସେ 90 ଦିନ କମ ଦିନରେ କାମ ସାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ? 90। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ? 90। ତାହେଲେ ଏଠି ପୂଜାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? x, ଆରତୀର ଭ୍ୟାଲୁ 2x। ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି x। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ପାଇଲି? x ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 90। x ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 90, ତାହେଲେ ପୂଜା ଗୋଟିଏ କାମକୁ x ଦିନରେ ସାରେ। x ଦିନ ମାନେ 90 ଦିନରେ ସାରେ। ଆରତୀ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 2x ଦିନରେ ସାରେ, ତାହେଲେ ଆରତୀ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 180 ଦିନରେ ସାରେ। ଦି ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲି। ଏବେ କହିଲା ଯଦି 2 ଜଣ ମିଶିକିରି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ କାମଟା କେତେ ଦିନରେ ସରିବ? ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ଆଗ ହଉଛି 180। ଏ ଯାକେ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ କି ନା ମତେ କୁହ। ଏଇଠି ମତେ କୋଉ ଆଡେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଦେଖ କିଛି ପିଲା ୟେସ୍ କହୁଛୁ, କିଛି ପିଲା नो କହୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପୂଜା ଆରତୀ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା ସ୍ପିଡରେ କାମ କରେ। ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ପିଡ। ଆରତୀ ଯଦି x ସ୍ପିଡରେ କାମ କରେ, ପୂଜା 2x ସ୍ପିଡରେ କାମ କରେ। ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟା ହଉଛି ଡେ। ତାହେଲେ ଡେ ଦେଖିଲେ ଆରତୀ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ରଖିଲି ପୂଜା ପାଖରେ, ପୂଜାର ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିଲି ଆରତୀ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ଟା ହଉଛି ଡେ, ଏକ୍ସ ହଉଛି ଡେ, 2x ଡେ। ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଡେ ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ କହିଛି ପୂଜା ଆରତୀ ଠାରୁ 90 ଡେ କମ ସମୟ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ପୂଜା ଆଉ ଆରତୀ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ରହିବ? 90। ପୂଜା x ଦିନରେ ସାରେ, ଆରତୀ 2x ଦିନରେ ସାରେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି x। x ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 90। x ଯଦି 90 ହେଲା, ପୂଜା x ଦିନରେ ସାରୁଥିଲା, ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 90। ଆରତୀ 2x ଦିନରେ ସାରେ, 2x ମାନେ 180। ଏମାନଙ୍କର ଏଲସିଏମ ହଉଛି 180। ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ, ଏ ଦିନକୁ ଦିଟା ଗୋଟିଏ, ଦିନକୁ କାମ ହୁଏ 3ଟା। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? 180 ବାଇ 3, 60 ଦିନରେ ସାରିବେ। ବୁଝା ପଇଲା ହଁ କି ନା? ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାଲା କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଛ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ରାଜ ନା। ଦେଖ ମୋ କହିବାର କଥା, ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଏକାଥରେ କ୍ଲିୟର ହବ ଏଫିସିଏନ୍ସି କନସେପ୍ଟ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପୂଜା, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଲେଖିଲି ଆରତୀ।
ଏଫିସିଏନ୍ସି ମନେ ରଖିବ। ପୂଜା ଆରତି ଠାରୁ 2 ଗୁଣା ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ କାମ କରେ। ଆରତି ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍ପିଡରେ କାମ କରେ, ପୂଜା 2x ସ୍ପିଡରେ କାମ କରିବ। ହଁ କି ନା? ରାଜ ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ କି ନା? ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟାଟା ହଉଛି ଡେ। ଏଫିସିଏନ୍ସିର ଓଲଟା ହଉଛି ଡେ। ତାହେଲେ ପୂଜା ଏକ୍ସ ଡେ ରେ କାମକୁ ସାରେ, ଆରତି 2x ଡେ ରେ କାମ ସାରେ। এটা ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ କହିଛି ପୂଜା ଆରତି ଠାରୁ 90 ଦିନ କମ ଦିନରେ କାମ ସାରେ। ତା ଅର୍ଥ ପୂଜାର ସମୟ ଆଉ ଆରତିର ସମୟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହବ 90 ଡେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ କହିପାରିବି? 2x ମାଇନସ ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା 90। ଏ ଯାକେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ କି ନା? ହଁ କି ନା? ତ ମତେ କୁହ ପିଲେ, ପୂଜା କେତେ ଦିନରେ କାମ ସାରେ? ପୂଜା କେତେ ଦିନରେ କାମ ସାରେ? ଏକ୍ସ ଦିନରେ କାମ ସାରେ। ଏକ୍ସ ଦିନ ମାନେ ଏଠି କେତେ ଲେଖିବି? 90 ଡେ। ସେଇଭଳି ଆରତି କେତେ ଦିନରେ କାମକୁ ସାରେ? ନା ଆରତି 2x ଦିନରେ କାମକୁ ସାରେ। 2x ମାନେ 180 ଦିନରେ କାମକୁ ସାରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲି। ଏବେ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବି। ତ ପୂଜା ଗୋଟେ କାମକୁ 90 ଡେରେ କରେ, ଆରତି ଗୋଟେ କାମକୁ 180 ଦିନ କରେ। ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନରେ କାମ କରିବେ? ବୁଝିହେଲାନି? କୋଉଠି ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପୂଜାର ଭ୍ୟାଲୁ 90 କେମିତି ହେଲା, ଆରତି ଭ୍ୟାଲୁ 180 କେମିତି ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ କି ନା? ରାଜ ଓକେ। ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଏଲସିଏମ କେତେ ଆସିଲା? ନା 180। ଇଏ କାମ କରେ ଦିନକୁ ଦିଟା, ଇଏ କାମ କରେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଦିନକର କାମ ହଉଛି ତିନିଟା। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 180/3 ଇଜ 60 ଦିନରେ କାମ ଆସିବ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକି ନା ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସୁଛି। ଚାଲେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। এটা হচ্ছে 8 নম্বর কোশ্চেন। 8 নম্বর কোশ্চেন সে কହୁଛି ଏ ସଟନ୍ ନମ୍ବର when divided by 899, ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ 899 ଡିଭାଇଡ କଲେ ମୋର ରିମାଇଣ୍ଡର ବଢୁଛି କେତେ? ନା 63। ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି? 63। ଯଦି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ 29ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି ବା 29ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି, ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଏ କନସେପ୍ଟ ଏଇ ଲଜିକ ଟାକୁ ଆଗ ବୁଝଉଛି। ଆନ୍ସର ତ ଫଟକିନା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଲଜିକ ଦେଖ। କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 899ରେ ମୁଁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ କରୁଛି, ମୋର ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସୁଛି? ରିମାଇଣ୍ଡର ଆସୁଛି 63। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ 29ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବି, ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? ଛୋଟିଆ ଲଜିକଟା ଶୁଣ। ସପୋଜ ମୁଁ ତମକୁ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଲି, 10 ଆଉ ନେଲି 4। ଏଠି ରଖିଲି କେତେ? ନା 40। 10 ବି 40ରେ ଡିଭାଇଡ ହଉଛି, 4 ବି 40ରେ ଡିଭାଇଡ ହଉଛି। ହଁ କି ନା? ଇଏ ଶୁଣୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଥିବା, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର। ସପୋଜ ମୁଁ ନେଲି 10, 5 ନେଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 59। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 59। ମତେ କହିଲେ 10 ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହବ, 5 ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହବ। ହଁ କି ନା? 10 ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହବ, 5 ତା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହବ। ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଲି, 10କୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? 10କୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? 9 ଆସିବ। 9 ଆସିବ। ହଁ କି ନା? ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି 5କୁ ଆ ସହିତ ମୁଁ ଡିଭାଇଡ କରିବି, ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? 5କୁ ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିବି, ତାହେଲେ ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ଆସିବ? 4 ଆସିବ। 4 ଆସିବ। ରିମାଇଣ୍ଡର 9 କେମିତି ହବ? 4 ହବ ନା? 4 ହବ ନା ନାହିଁ?
हाँ कि ना। तो इनडायरेक्टली मु जो जो 10 को 59 रे डिवाइड, चार रिमाइंडर 5 केमती हम, चार हम ना। अरे 5 केमती हम, 5 को 59 को मु 5 रे डिवाइड कर रिमाइंडर 4 हम, बुझिपाइल। अच्छा, तो मु सेमिति न करी डायरेक्ट जदि 9 को, डायरेक्ट जदि मु 9 को 5 रे डिवाइड करतांदी, मोर आंसर भी से 4 आसुनी कि। ठीक सेही कॉन्सेप्ट एठी, जदि 29 टा 899 द्वारा डिवाइड होछि, तार अर्थ 899 को मु जो डिवाइड करुछि, मोर रिमाइंडर आसुछि 63। तो मते ए 29 को आ देर आ डिवाइड करिवार आवश्यकता नाही, मु डायरेक्ट 63 रे डिवाइड कर देबी। तो 63 डिवाइडेड 29, रिमाइंडर आसला केते ना, तुम मनकर 5, तो आसो 5। बुझा पाइला। तो आंसर 5 को ना कौन, बुझिपारे। तो ये क्वेश्चन टा पूरा ट्रिकी थाए, किंतु एथिरे किछि भी नाही क्वेश्चन रे। ए टाइप ए क्वेश्चन टा ओपीएससी रे पचारिछि, यूपीएससी रे भी पचारिछि, ओ ए होछि ओ डबल एसएससी रे पचारिछि। ता अर्थ जेतले क्वेश्चन कहूछि किछि संख्या अछि, से संख्या टा 899 रे डिवाइड करले रिमाइंडर 63 आसुछि, ताले 29 रे सेही संख्या को डिवाइड करले रिमाइंडर केते हबो। हम डायरेक्ट इथरे न करी एइथरे डिवाइड कर दवा 29, जा हबो दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ओके, ମୁଁ ଟିକେ ସେଟା ବୁଲେଇକି ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଭିତରେ ଥିମ୍ ଟା କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स, 2 वर्षर डिफरेंट होछि 12% हिसाब रे 500 टंका। 500 टंकार, हाँ सॉरी 500 टंका कहि 500 सॉरी 5000 टंकार 2 वर्षरे सिंपल और कंपाउंड रो डिफरेंट केते, ताले टंकार नहीं गली 5000 इतर किछि नै। 5000 रो 12% केते, 5000 रो 12% केते, 600। ताले सिंपल इंटरेस्ट प्रथम वर्ष 600, द्वितीय वर्ष 600, 6 600 1200। ओके, सेही भली कंपाउंड इंटरेस्ट केते हो, प्रथम वर्ष हो 600, द्वितीय वर्ष हो 600, 600 रो 12% केते, 600 रो 12% केते 72, એટલે ହେଲା କେତେ 1272। એટલે ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା 70, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଲା 72। ବୁଝା ପଡିଗଲା କେମିତି क्वेश्चन ଆସୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାଲା क्वेश्चन को ନେଇକି। ଓକେ, चलो ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର क्वेश्चन বা 10 ନମ୍ବର क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन बा 10 नंबर क्वेश्चन आंसर दियो। क्वेश्चन भी पढ़ा आगे समस्त। अच्छा, टोटाल अच्छी केते मोर ना 10,000 अच्छी। ओके सॉरी 1000 केजी अच्छी, दीटा पार्ट रे डिवाइड कर, गोटे पार्ट को 8% प्रॉफिट, आउ गोटे पार्ट को 18% प्रॉफिट है, किंतु होल मोर केते आसुची 14%। आपको मु मिक्सचर एलिगेशन कांसेप्ट कहथि, एमानको डिफरेंट केते रखियो 8 रखियो 6, एमानको डिफरेंट केते आसुची ना 4 एपर को 2:3 कांसेप्ट, 2:3 कांसेप्ट। ताले ये नबो 2 भाग, ये नबो 3 भाग, ताले भाग होला केतेरा 5 भाग, 5 भाग को 1000 भाग पइला 200। तो से कहार वैल्यू पचारछि 18% प्रॉफिट रो वैल्यू पचारछि, 18% साइड रे केते रहइबो ना तुमମାନଙ୍କର 3 ରହିବ, 3 ହେଲେ କେତେ 600, 600। ବୁଝା ପଇଲା ନା ବୁଝି ପାଇଲନି? କ୍ଲିୟର? କାରଣ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତୁମମାନେ କରିଛି। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ୍ ରେ 8% ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ 18% ପ୍ରଫିଟ୍। ତ ଏଥିରେ ହୋଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି 14%। ତ 18 ଆଉ 14 ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 4, 8 ଆଉ 14 ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 6। ଏମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ହେଲା? 4 ଆଉ 6 ର ରେସିଓ ହଉଛି 2:3। କେମିତି କରିବ ଦେଖ, 4 ରେସିଓ 6, 2 ରେ କଲେ 2, 2 ରେ କଲେ 3, 2:3 ଆସିଲା। ଟୋଟାଲ ହଉଛି 5 ଭାଗ, 5 ଭାଗକୁ 1000, ଭାଗ ପଇଲା 200। ତ ମତେ ଏଇ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରୁଛି, ଏଇ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରୁଛି। ଏ ଘରେ କେତେ ଅଛି ନା 3 ଅଛି, 3 ମାନେ 600 କେଜି। ବୁଝା ପଇଲା ଏଭ୍ରିୱାନ୍? କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା କ୍ୱିକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ରେ? स्कोर କାହାର କେତେ ହେଲା? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ରୁ ସ୍କୋର କେତେ? आउट ऑफ 10 ରୁ କାହାର କେତେ ସ୍କୋର?
ରାଜର 6, ଯତୀନର 4, ସସ୍ମିତା 5, ରାଧା 6, ୟୁଜିମନି 3, ମାମା 6, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ 4, ଯାଜ୍ଞସେନୀ 5, ଲଳିତା 5, ଏସପିପି 4, ଜସ୍ମିନ ରଶ୍ମିତା 7, ପୂଜା 3, ଆଉ କାହାର ଆସିଲା ରାକ୍ଷୀ 5, ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେ। ମଧୁସ୍ମିତା 6, ଆ 6 ଉପରୁ କାହାର ଦେ 7 ଆଡେ କାହାର ହେଇଥିଲା ବୋଧେ। 10 10 କାହାର ଅଛି, କାହାର ନାହିଁ ନା? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମନେ ରଖିଲେ ଯୋଉମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ ର ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ ର ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଏ କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡିଂ ସହିତ ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଉଛି। ସପୋଜ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଇଲକୁ ତୁମେ ଓପନ କରିବ, ଓପନ କଲା ପରେ ତୁମର ମ୍ୟାଥ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବ, ସିଜିଏଲ ପିଲା ସିଜିଏଲ ର ମ୍ୟାଥ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବ, ଓଏସ୍ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ସିସାଟ ପେପରକୁ ଯିବ। ମ୍ୟାଥ ସେକ୍ସନକୁ ଓପନ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇଠି ପାଇବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଗତକାଲିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍। ମ୍ୟାଥ ସେଟ୍ 10/10, 10/10 ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କାଲିର କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ, ତାର ପିଡିଏଫ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ତାର ପିଡିଏଫ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। 10 ରୁ 10 କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଯେତିକି ଥିଓରି ପଢେଇଛି ସମୟ ବାହାର କରି ରିଭିଜନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଇଭ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ସେୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିବ। ଯେମିତି ଏ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ରିଭାଇଜ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କରାଇଥିବି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ସେୟାକୁ ରିଭାଇଜ କର। ଏତିକି କର, ବେଶୀ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ପରେ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଏବେ 10 ରୁ 10 ରହିଯାଉଛି। ଓକେ, ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ନା?